Okay, today we are going to do evaluation. So I will ask some questions from the vocabulary list, from the summary points, and then from the homework. For the summary points, you can open the laptop, but for homework and vocabulary, of course, you cannot open it, right? So I will start from the summary point here. You put for PPKN. Ini tentang PPKN, Miss. Oke, coba Miss jelaskan tentang topik yang Miss bahas di minggu ini karena saya lihat di sini ada tentang fisik ya. Fisik. Iya, fisik dan sifat. Sifat. Nah, di sini kan nanti anak-anak belajar tentang berbeda keanekaragaman, beda tidak hanya beda suku dan agama, tapi juga anak-anak akan diulas kembali tentang sifat dan sifat atau karakter teman-temannya dan juga bentuk rupa wajah mereka yang berbeda. Jadi dalam hal ini anak-anak diberikan pelajaran bahwasannya berteman itu tidak boleh memilih baik berupa fisik atau sifatnya. Tapi jika ada salah satu temannya yang sifatnya tidak baik, dia boleh menentukan mana yang baik dan tidak. Itu dia. Berarti pelajaran yang Miss ambil dari ini cerita kepada murid-murid bahwa berteman tidak boleh memandang bulu, maksudnya memandang sifat, bukan sifatnya aja, maksudnya fisiknya, bentuk wajah, rupanya. Tapi sifat boleh dipilih karena sifat seseorang itu tidak sama. Tapi untuk perbedaan agama, budaya, gitu ya, fisik tidak menghambat dalam pertemanan gitu ya. Iya. Okay. Now we move to IPAS. Nah di IPAS ini ada tentang bulan ya. Iya. Okay. Bagaimana Miss menjelaskan tentang bulan ini kepada mulai di minggu ini anak-anak akan diulang kembali tentang mengenal nama hari dan bulan. Karena ini di minggu ini terakhir pembahasan tentang nama bulan, nama hari dan bulan. Mereka akan diberikan beberapa pertanyaan dari pertanyaan yang seperti contohnya kenapa dalam satu bulan ada 24 hari dan apa bulannya, nama bulannya, terus kemudian apa nama hari setelah 2 hari kemudian dari hari Selasa, seperti itu contohnya. Hubungannya dengan jadwal apa? Jadwal itu contohnya mereka bisa nanti membuat jadwal pelajaran mereka sendiri, mengatur jadwal pelajaran mereka sendiri. Itu gunanya jadwal. Oke, kita beralih ke bahasa Indonesia. Ini tentang topiknya sama berarti dengan PPKN, hampir mirip, berteman dalam keragaman. Okay. Coba apa yang Miss jelaskan di sini? Di sini sama hal kayak PPKN, anak-anak akan diberikan pelajaran bahwasannya teman tidak boleh berteman memandang suku, ras, bukan hanya itu, karakternya juga dilihat juga, tapi terutama fisiknya. Tidak memandang fisiknya, walaupun dia itu jelek, cantik, atau tinggi atau pendek, tetap saling berteman. Bagaimana dengan ini antonim dan ungkapan? Ini masih antonim kemarin saya menjelaskan ke anak-anak bahwasannya di dalam antonim itu adalah lawan kata. Kemudian dia mempunyai makna yang berbeda. Jadi contohnya berkaitan dengan soal bacaan cerita teks dari buku bahasa Indonesia yang ada katanya cantik, jelek, tinggi, rendah, kayak gitu, pendek. Nah, itu berkaitan dengan antonim. Ungkapan adalah suatu kata kiasan. Nah, misalkan kiasannya yang positif dan negatif. Tapi di sini Miss buat ungkapan sering dipakai terima kasih, maaf. Ungkapan juga kiasan selain itu juga
Empat kata ajaib, ya, ungkapan yang baik, positif. Jika satu, minta maaf jika melakukan kesalahan, terus permisi jika ingin minta izin, kemudian ucapkan terima kasih jika mendapatkan sesuatu atau dibantu seseorang. Okay, how about health education? How did you explain about germs? Yesterday I explained to my students that germs are everywhere, so must be aware about this. Keep cleaning, keep clean wherever we are. Always apply hygienic, and then also remember daily routines, hygienic, like brush their teeth, take a bath, always wash their hands like that. And so that's why from this story, they understand that germs are very dangerous. And then also I taught them yesterday many kinds of germs. Many kinds of germs? What are they? Like a fungus, bacteria, and virus. And virus, yeah. Yes. Okay. Are these have the same effect? Or maybe like the virus the effect is more dangerous maybe? Yeah, like a fungus affect to our skin. Yeah. Like allergic, something like that. But virus, like a virus COVID-19, is more dangerous from these two bacteria. Bacteria always attack our digestive. Oh yeah, bacteria. Okay. So did you explain about that? Yes. All right, now we move to vocabularies. Okay. Okay, without seeing the laptop. What is bits? It's offline. Can be Okay. offline. What is bits? Bits in bahasa is pecahan. Okay. Some pieces of things like that. Okay. Additional explanation? We can take we can take a bit of pieces of from paper collage like that. Shake. In bahasa mengguncang, menggoyangkan. To move up, down, and forward. To move up, down, forward. And it means like the explanation. If we can shake hands. If we introduce some, we meet some for the first one. Collage. What is that? Collage is a kind of collage in bahasa. It's kind of some pieces of paper. Piece of paper. Yeah. Pieces of paper and paste and then into a collage like that. Portraits. Portraits is a mostly picture of face. Kind of some artists mostly draw paintings, paint, collage
using face become a portrait. Now we move to computer. Desire. Want to have something, want to do something. The additional explanation. I have desire to be I have desire to be oh wait. I have desire to be a famous person. Alright. Release. What is that? Release. Release. Release out of this is science. Computer. Computer. Release take out. Take out. When you press the button of shift, after that you can release it. Drop and drag. Drop and drag. To move side to side or up and down like that. Or it's kind of like a pull. Drag. You didn't read ya, Miss? Computer. No, it's busy. IPAS. Kursus. Tempat belajar atau seperti les. Great explanation. Kita bisa belajar bimbingan, kita belajar tambahan les di tempat khusus seperti bimbingan belajar. Kerajinan. Tangan. Kerajinan is craft. Sesuatu yang dihasilkan dari tangan berupa seni. Contohnya anak-anak diberikan kegiatan mengerjakan kerajinan tangan, membuat anyaman keranjang dari bambu. Menunda delay. Menghentikan sesaat suatu pekerjaan. Misalkan jangan selalu menunda pekerjaan atau akan menjadi masalah. Tugas. Apa nih? Tugas is task, berupa bentuk latihan atau kerja tanggung jawab yang harus diselesaikan. Contohnya anak-anak diberi tugas latihan, soal latihan yang akan diselesaikan dalam waktu 1 jam. Akibat dampak atau bisa jadi sesuatu yang dampak atau sesuatu yang timbul apa yang dilakukan seseorang. Penjelasan tambahannya, Miss. Jika kita tidak mengerjakan PR, akibatnya akan jika kita selalu datang ke sekolah terlambat, akibatnya akan ketinggalan pelajaran. Ini Miss baca nggak?
Nggak baca, Nggak baca kan? punya sendiri. Banyak yang tidak sama penjelasannya. Oke, PPKN. Fotografi itu apa, Miss? Fotografi berupa bentuk foto, gambar yang diambil dari kamera. Penjelasan tambahannya? Seorang fotografer pintar dalam mengambil angle sebuah fotografi. Penghalang. Penghambat. Ya belum baca aja. Belum baca kan, Miss? Oke. Now we move. Science. Because the Science, word there is no science for this week ya. already this today. Iya. Science I know because done already. But PKN I don't know because I haven't read yet. Even I would have been Miss Julia's laptop empty in here. What is germ? Unseen creature or tiny unseen creature that attach our body. Additional explanation. If we don't keep clean our body, germs will come to quickly to attach our body. It means like that. If we are dirty, germs will come to our body quickly. Silly. Something like a foolish, fool, or stupid thing. Instead, related explanation. Don't be silly if you don't want. Don't be silly if you you don't be silly if you don't want to be laugh at other people. Breath. Breath. Oh, brave. Breathe or breath? Brave. Let us check first. Yeah. I think breath. Brave or breath? I don't sometimes forget. To take Wait, yeah. Breath. Okay, Breath. breath. Not breathe. Breath. Okay, breath is take air out, in and out. Take it Additional explanation. We can if we wake in the early morning, we can breathe air, fresh air. Very nice. For the additional explanation, you don't read this. For the additional explanation, you don't read, right? I don't know, maybe. Yeah, most of them are not same. Okay, now we move to homework. Pengertian bergabung apa, Miss, bahasa Indonesia? Bergabung. Pengertian bergabung. In bahasa ya? Iya, bahasa Indonesia. Bergabung artinya bersatu atau berkumpul. Kok beda, Miss? Malu apa pengertiannya? Malu. Tidak percaya diri. Apa ya? Aduh, merek. Tidak percaya diri atau sungkan. Oke, ini kayaknya belum dipelajari juga ya. PPKN ini ada cerita ya? Ada. Boleh menceritakan cerita antara Jingga dan Satria ini? Jingga dan Satria? Itu besok lah. Belum. Jingga dan Satria. Oh, Jingga dan Satria adalah teman baik.
mereka saling bermain bersama. Apa perbedaan antara mereka? Karena dalam homework ini Kulit mereka. soalnya tentang mereka. Iya. Mereka tidak pernah saling mengejek satu sama lain meskipun mereka berbeda fisik. Kulit mereka ada yang hitam, ada yang putih, tapi mereka tidak pernah mengejek sama sekali. Apalagi perbedaan mereka? Perbedaannya adalah dari sifat. Meskipun sifat mereka berbeda, tapi mereka bisa berteman dengan baik. Bagaimana dengan cerita kedua? Antara si putra dan ayahnya. Putra Dan ayahnya. Ayahnya. Nah, putra dan ayahnya meskipun mereka berbeda kulit, tapi sifat mereka yang berbeda, tapi tetap si anak tetap menghargai ayahnya. Apa perbedaan mereka lagi? Ciri mereka? Ciri-ciri mereka yang buat mereka berbeda? Fisik. Bagaimana fisik mereka? Fisik ya, ayahnya badannya tinggi. Oke, anak-anak ya biasa kan, tapi dari kulitnya itu ayahnya hitam, sementara anaknya putih. Oke, bagaimana dengan hobi mereka? Hobi, mereka memiliki hobi yang berbeda, tapi tetap saling akur dan menghargai. Okay, now we move to computer. What does drag and drop mean? Drag and drop means to drag, drop and drag. I know the practical, but I don't know the... What should be done after selecting the item to be moved? What should be done after selecting the item to be moved? Oh, what should be done after the move? Press Control C. Cut. No. Okay, please read again ya Miss for this computer ya. Okay, science. How about sprinkler? Sprinkler? Yes. This is about matching in part 3. Okay. Yeah. There are four words here. The second sprinkler. Okay. Sprinkler. Yes. Use sprinkler to get the function. The function is to get the sunlight. To get the center of sunlight. What does it look like? It's like in the farmer use the sensor to detect the sunlight. Sun. Yeah. Okay. It's different. Okay. How about sensor? Oh, sensor to detect the sunlight. Sorry, upside down. The one. That one. How about the tag? Huh? The tag? Sensor to detect the sunlight. And then the sprinkler to sensor the water. Water system. Missing. Okay, please read this again. Miss Science, yes. Yeah. Some of them are not same. Right. I think that's enough for the evaluation today, but unfortunately I say to you that you should read it again on Saturday. Okay, for this part you need to learn again, Miss. For vocabulary, for summary points. It means I fail. Yes. For summary points, you could answer, explain them, but for vocabulary list, you need to repeat for computer. Please make your note. Yeah. Computer, yes, PPKN, and then IPAS, and then English, IPA, Science. Your explanation, they were same. Yeah. For the English, for the additional explanation, it's not same. For IPAS, the graded definition is not same. For Science, for the additional explanation is not same. And then for the homework, Bahasa Indonesia, your explanation, your answer also is not same. Yeah, for PPKN is okay about the story.
And then for computer, you please read again, Miss. You learn it, and then science as well. Okay. All right. So I think that's all for the evaluation for today. Thank you, Okay. Miss.